Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait de dushyigikiye uruhande duhagazeho rwo gukomeza kuganira nabo bireba tunyuze muri iyi nzira nziza kandi yoroshye. Icyambere kubahiriza ubwigenge n'ubusugire bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo zose zigakurwayo. Et donc retrait toutes les forces. Mais je crois qu'il faut avoir dans ce temps-là un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi, ce travail qui remet toutes les médias. Ariko ndemera ko tugomba kubikora kuri iyi nshuro. Tugomba kugira ibiganiro by'ubwubahane bihuza Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi muri iki gikorwa mu kugarura impande zombi ku meza y'ibiganiro. Qui remet toutes les médiations autour de la table. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron muri Kenya wagarutse ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. We uvuga ko hari abihishe inyuma y'iyi ntambara. Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après beaucoup de gens finissent par imyumvire mfite kuri iki kibazo ituma mvuga ko hari agatsiko k'abantu kihishe inyuma y'amarido kagenzura uko bigomba kugenda. Amaherezo bamwe bakaza gukemura ikibazo ariko bikarangira bibananiye cyangwa bakabireka maze hakaza abandi. Icyo nicyo kibazo. Kandi rero hari amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mezi make ashize, ariko tuvugisha ukuri nta mahoro nyakuri ahari. Il y a un accord de paix qui a été signé il y a quelques mois. Il n'y a pas totalement la paix si on est honnête. Ni ibiki Emmanuel Macron yahishuriye mu kiganiro cyihariye yagiranye icyarimwe n'abanyamakuru ba France 24 na TV5 Monde. Turaje tubibaramburire mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muhererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye: Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yiyemeje guhuriza Perezida Kagame na Tshisekedi ku meza y'ibiganiro by'ubwubahane, ariko avuga ko ibihugu by'Uburayi n'Ubufaransa bidakwiye kwihutira gufatira u Rwanda ibihano bishingiye ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabikoze. Yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'abanyamakuru batatu icyarimwe b'ibinyamakuru France 24 na TV5 Monde, cyabereye iruhande rw'inama ya Africa Forum Summit yahuzaga Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni inama yitabiriwe na Perezida Kagame na Tshisekedi, ariko we wayijemo nyuma dore ko yabanje kujya mu muhango w'irahira rya Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Muri icyo kiganiro Macron yabajijwe ku ngingo zitandukanye ku bibazo by'intambara ziri ku mugabane wa Afurika. Bigeze ku kibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yabajijwe ati: À propos du conflit dans l'est de la RDC, Monsieur le Président, le soutien du Rwanda au M23 est aujourd'hui documenté par les experts de l'ONU. Les États-Unis ont imposé des sanctions à l'armée rwandaise et à certains de ses kubirebana n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyakubahwa Perezida, ubufasha bw'u Rwanda kuri M23 ni ibintu byanditswe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda na bamwe mu bayobozi bazo. Kuki Ubufaransa n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mudakora nk'ibyo? Pourquoi la France et l'Union européenne ne le font pas? Perezida Macron yasubije agira ati: Nous défendons une position qui consiste à continuer de discuter avec toutes les parties prenantes, avec une ligne assez simple. 1. Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale pour la RDC. Et donc retrait dushyigikiye uruhande duhagazeho rwo gukomeza kuganira nabo bireba tunyuze muri iyi nzira nziza kandi yoroshye. Icyambere kubahiriza ubwigenge n'ubusugire bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo,
ingabo zose zigakurwayo. Nta nubwo ari ingabo z'u Rwanda gusa ziri ku butaka bwa Kongo. Gusubizaho ibiganiro bya politiki hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 byayoborwaga na Angola. Gusubizaho ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'igihugu hamwe n'imirimo yose igomba gukorwa ku bijyanye na FDLR. Urugamba ruhuriweho n'ibihugu byose rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba igeramiye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byose byo mu karere. Kandi rero muri ubu buryo ndizera cyane muri iki gihe hasubukuwe ibiganiro by'ingirakamaro, ari nacyo nshishikariza abaperezida bombi, hasubizwe ibiganiro ku meza kugira ngo duteze imbere umushinga ufatika ugizwe no gukorera hamwe kuri izi ngingo enye. Projet conjoint qui consiste sur ces 4 axes à travailler ensemble. Perezida Paul Kagame, Macron na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa, Africa Forward Summit, yabereye i Nairobi muri Kenya kuwa 12 Gicurasi uku kwezi turimo kwa gatanu 2023. Macron yabajijwe niba yarahuye n'aba bakuru b'ibihugu kugira ngo baganire ku kibazo kiri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Je les ai rencontrés séparément. Ils se sont rencontrés? Non, parce que comme vous avez peut-être vu, ils étaient là tous les deux, mais pas au même créneau horaire. Twahuye umwe ukwe undi ukwe, kuko nk'uko mushobora kuba mwarabibonye bombi bari bahari ariko atari mu gihe kimwe. Ibi byerekana ko hari umwuka mubi. Tugomba kuba abantu bashyira mu gaciro. Nahuye nabo inshuro nyinshi mu bihe bitandukanye, kandi ndatekereza ko uyu munsi umurimo tugomba gukorera hamwe ari uko buri wese urebwa n'iki kibazo. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe uzi neza iby'iki kibazo, kandi ndatekereza ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari wo ugomba kuyobora iki gikorwa cyose. Icy'ingenzi ni ukuba iruhande rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ibyo nibyo maze imyaka 9 nkora, ndi ku ruhande rw'ubuhuza bw'abanyafurika. Bityo rero ni umuryango w'ubumwe bwa Afurika, perezida ufite imbaraga wari warahawe inshingano hamwe n'abahoze ari abaperezida n'ababunganira ku bikorwa bitandukanye. Biragaragara ko abafatanyabikorwa b'Abanyamerika n'Abanyakatari nabo bakoze byinshi, kandi ibyo byose tubishyira hamwe. Iyi ni imwe mu ngingo nzaganiraho ejo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'abibumbye, kuko ntekereza ko byaba ingirakamaro kurushaho turamutse dusubije abantu bose ku meza kugira ngo dutere intambwe. Icyo dukeneye ubu ni uko abayobozi bombi bashyiraho amasezerano ku nkingi navuze haruguru, kandi bagafata ibyemezo bigamije kugarura byuzuye ubusugire bwa Kongo. Et prennent les décisions successives pour rétablir complètement la souveraineté congolaise. Perezida Macron yabajijwe niba atabona ko Amerika iri kubogamira ku ruhande rumwe. Écoutez, les États-Unis semblent plutôt vouloir la paix. Et donc je pense pas qu'on puisse dire que nyumva ahubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa n'izishaka amahoro, bityo rero sintekereza ko twavuga ko ubuhuza bubogamye. Et donc je pense pas qu'on puisse dire que le jeu soit faussé. Undi munyamakuru yahise yunganira agira ati: ariko uyu munsi nibo bagenzura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nuko Perezida Macron agira ati: Le recul que j'ai sur ce dossier me conduit à dire que beaucoup de gens sont successivement à la manœuvre. Et après beaucoup de gens finissent par imyumvire mfite kuri iki kibazo ituma mvuga ko hari agatsiko k'abantu kihisha inyuma y'amarido kagenzura uko bigomba kugenda. Amaherezo bamwe bakaza gukemura ikibazo ariko bikarangira bibananiye cyangwa bakabireka maze hakaza abandi. Icyo nicyo kibazo. Kandi rero hari amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu mezi make ashize, ariko tuvugisha ukuri nta mahoro nyakuri ahari. Rero
tugomba kugira amakenga. Kuba leta zunze ubumwe za Amerika ziri muri icyo gikorwa ni byiza cyane. Ndatekereza ko tugomba gusubira ku mahame, tugomba gutuza tukagarura abategetsi ku meza y'ibiganiro hamwe n'abahuza bose. C'est très bien. Je pense qu'il faut revenir sur les principes. Il faut apaiser les choses et essayer de remettre les dirigeants autour de la table avec l'ensemble des médiateurs. Perezida Macron yabajijwe niba ibyo avuga bisobanuye ko bagomba kudakoresha ibihano ku batubahiriza amasezerano bashyizeho umukono, maze asubiza agira ati: En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que les Américains l'ont fait à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda. Uko byagenda kose ntekereza ko buri wese ahutiyeho kubera ko abanyamerika babikoze u Rwanda rugashyirwa ku ruhande, haba hari amahirwe make yo kumvisha u Rwanda ko rukwiye kugira politiki y'ubufatanye. Nizera cyane ibyiza byo kuganira kw'abategetsi babiri b'ingenzi, ariko ni ibiganiro bigomba no kubamo Uganda, Burundi n'ibihugu byo mu karere, kandi bigomba gusobanura neza mu by'ukuri imbaraga ziri inyuma y'aya makimbirane n'ukuri k'ubujura bw'ubukungu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ndemera ko tugomba kubikora kuri iyi nshuro. Iyi niyo myemerere yanjye, nibyo Ubufaransa buharanira mbere y'ibindi byose. Tugomba kugira ibiganiro by'ubwubahane bihuza Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi muri iki gikorwa mu kugarura impande zombi ku meza y'ibiganiro. Ariko nakubwiye intego nemera ko ari nziza kandi ko Ubufaransa hari ibyo burimo gukora. Respectueux qui engage avec le président Kagame, le président Tshisekedi ce travail, qui remet toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit moi quels étaient les objectifs que je crois juste et que la France poursuit. Perezida Emmanuel Macron muri Kenya mu kiganiro cyihariye yagiranye n'abanyamakuru b'ibinyamakuru bibiri icyarimwe, France 24 na TV5 Monde. Reka dusoreze hano aya makuru. Dushimire abantu mwese mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducishano bizajye bibageraho gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba no gukanda aho handitse subscribe, ugakora no ukazogera kitwa bell icon kugira ngo ibyo ducishano bizajye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.